Karibu kufuata habari za leo mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mjini Kamituga, jimboni Kivu ya Kusini. Shirika la raia linalalamika juu ya hali ya ukosefu wa usalama iliyojaa mauaji na utekaji nyara, na zinataka watu wenye silaha wanaoitwa wazalendo wanaomiliki silaha kinyume na sheria waweze kukusanywa kambini. Mjini Goma, manisipa imeweka bei ya kilo moja ya nyama ya ng'ombe $5 na $6. Bei ya nyama ya nguruwe ni kati ya pesa 10,000 za Kongo na 12,000. Pia imetangaza ukaguzi wa ghafla kupinga udanganyifu wa mizani. Hujambo. Shirika za kiraia katika mji wa Kamituga, jimboni Kivu ya Kusini, zinalalamika juu ya ukosefu wa usalama unaoendelea unaohusisha mauaji na utekaji nyara wa raia. Asasi za Sosiko inasema watu wenye silaha wanasambaza hofu kwa wakazi na kufanya wizi wa usiku. Kiongozi wao akiwa ni Jean Mwanda anataka watu wote wenye silaha walizopata kinyume na sheria wakusanywe kambini. Kwa sasa hali ya usalama mjini Kamituga sio vema. Utakumbuka ya kwamba hizi siku chache hapa tunakuwa tukiripoti zaidi ya kaa 4 ambayo inafanyika karibuni wiki moja. Hapo mbeleni tulikuwa tukiishi kwa usalama, ila kwa sasa kupiti siku 2 bila kusikia milio ya risasi. Utakumbuka ya kwamba hapo mbeleni kulikuwa kaa ya kwanza yenye wizi waliweza kuingia Avenue des Ateliers Tsesomenki hapa mjini Kamituga mkomini ya Mobale, ambako waliweza kuingia ndani ya butiki ya kijana umoja, na wakati vijana waliweza kupiga yowe wakaweza kumshika mwizi huyo ambao waliweza kuchomwa. Vile vile katika kata hii ya Kangambo wezi waliweza kufanikiwa kuingia na kuua kijana mmoja mkaaji wa Kangambo. Vile vile mkata Bondeko Sporting waliweza kuingia na kuiba, na wakati waliweza kuiba mzaniwa mwizi yule aliweza kupiga risasi na ikaweza kuingia mwenyezi wa nyumba ndani ya kuisi na kupita mpaka kumkono ya mwizi. Hapo wakati mwizi huyo aliweza kuumia, wakaaji wakaenda nafasi ya damu na wakaweza kushika mwizi huyo, kwa bahati mbaya wakaweza kumchoma. Vile vile pia taa ya 4 iliweza kuregistre pa Kalindi Karsite Kite, ambako wezi waliweza kuingia katika nyumba ya muuzaji madini hapa mjini Kamituga na waliweza kubeba kitita cha pesa. Siku hapo mbeleni zilizopita pa karibuni tuliweza kuregistre usika ya Kizingatingi, ambako kulikuwa kijana mmoja mkaaji wa Mero aliweza kupotea na watu wasiojulikana, na mwili wake uliweza kuogota ndani ya pori. Na maeneo ya kusini wa mji wa Kamituga ndani ya tarafa ya Mwenga Padigombe, ambako kulikuwa mkaaji mmoja aliweza kupotea na aliweza kuogotwa, mwili wake uliweza kuogota ndani ya pori. Mambo kama na haya inakuwa ikitisha sana wakaaji, inakuwa ikileta hofu mwingi katika wakaaji, na tunakuwa tukijiuliza kwa nini usalama unaweza kuzorota hadi kwa sasa. Tulikuwa tukipendelelea wakuu viongozi ambao wanahusika na usalama waweze kusaka hizo silaha ambazo ziko mikononi mwa watu mbalimbali ambao hawastahili kukuwa na hizo silaha, waweze kutafutwa na waweze kuwekwa katika makambi ya mpito, ili kama watakuwa katika jeshi waende kwa mafunzo ya kijeshi, na vile vile waweze kupiga madoria ili tuweze kupata usalama unaofaa, na kuambia wakaaji waweze kusimamisha mambo ya kujirandre justice ile wanakuwa wakiita justice populaire, ambayo inakuwa ikipoteza matrase ya kufahamu wa komplisi ya wale wezi. Ni hayo ndiyo inakuwa ikijiri hapa mjini Kamituga pamoja na tarafa la Mwenga. Naibu meya wa mji wa Goma, Desire Ngabo Kisuba, ameweka Jumanne tarehe 10 Februari mwaka huu bei ya kilo moja ya nyama ya ng'ombe kuwa $5 na $6. Bei ya nguruwe ni kati ya pesa
10,000 za Kingomani hadi 12,000 kulingana na aina. Ametangaza ukaguzi wa ghafla ili kupinga udanganyifu wa mizani. Hatua hii pia inahusu wauzaji wa viazi, maharage na vizaa vingine. Ambao nasi tulikuwa nayo ni malalamiko ya population juu ya prix ya kilo ya nyama, ikuwe ngombe ikuwe nguruwe. Prix ilikuwa haiko fixe. Et dans un pays qui se respecte, dans un pays où il y a l'État, haulamuka qu'un petit matin on a fixé prix yako vile unajisikia. C'est l'État qui fixe le prix. Nous venons de nous convenir na wachuuzi wa nyama za ngombe kusema kama 1 kilo ya bui ni $5 na 1 kilo ya roti ni $6. $5 haiko 15,000 francs. $5 kutoa yulu sai $5 ni 12,000 francs. Yani mtu asiende kule bande mupakala $6 to bali biko natia kutoa 2400. Siseme kama njoo to meo biko natia tunakamata tu ile to yao. Donc mtu yeyote tena asikuliwe. Makilo ya nyama nguruwe itakuwa ku 10,000 francs na nyama ya nguruwe ile basha nettoyer, banatosha mifupa, banatosha ngozi, itakuwa ku 12,000 francs. Ni juu ya kilo. Tunawashurutisha kila mtu anapaswa kuona kilo yenyewe inaenea, parce que la plupart de vendeuses et vendeurs de la ville wako na mtindo, wako na système ya mbaya ya kutrike kilo. Des fois wakati unauza nyama tu te retrouves uza 5 kilo inatosha 3 kilo, na tutafanya contrôle ambayo itakuwa systématique, et à chaque fois tutakuwa na pita kwenda fanya contrôle ya hiyo kilo, hatutakuwa na laga moto. Na ile haiko seulement kuwauzisha nyama, iko kwa wachuuzi wote. Uko unauzisha birai, uko unauzisha maragi, uko unauzisha miindi, uko unauzisha nini, kilo inapaswa kuwa kilo ya mzuri yenye inaenea. Na mtu yeyote ambaye atapita mbalimbali ya ile tukimkamata tutamfunga. Lakini mji sawa vile Goma, realite nyama hapa kilo inapaswa kuwa hata $2, $3. Lakini ni consequence ya ujinga ya viongozi wabaya. Wakati pouvoir ya Chilombo amekuwa hapa, ils étaient pas à mesure kupatia population yetu amani, ils étaient pas à mesure kuweza kufixe ma prix na kufuatilia kila kitu maisha ya Mkongomani. Et au-delà de tout ça, wametweka ndani ukabila, wametweka ndani chuki na kuapuye watu les soi-disant wazalendo, les FDLR wanaenda kuua mangombe ovyo ovyo Masisi. Soi-disant ya communauté Tutsi wameponda ndani watu hiyo chuki, kuchukiana entre nous, wanaenda uwa mangombe kiovyo. Et voilà aujourd'hui la conséquence. Nyama ambayo ilipasha kuwa $3 le kilo, nyama ambayo ilipasha kuwa $3 juu ya chuki ya ukabila, leo tunaanza payer le prix. Tubaki hapa mjini Goma. Kiongozi wa mtaa wa Goma Ellen Mukadisi alifuatilia utekelezaji wa agizo la gavana wa Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto linalokataza kushusha mizigo ya zaidi ya kilo 100. Hatua hii inalenga kulinda wapagazi dhidi ya ajali za vifo na magonjwa. Wamiliki wa magala wasioheshimu agizo hilo watachukuliwa hatua kali. Tumekuya hapa kujambo tu mbili. Mimi nawaza tuko na komite hapa ya kwa ADVV na komite ya wakarani na bapeple. Wala nikusema normalement benye wanatumikia hapa ni bapeple, ni watu ya pato ndogo ndogo, si ndio? So tuko na malalamiko moya ya wakarani. Petetre bamoya hamjue, bengine wanakuyaka kupana ile malalamiko. Lakini tulishaka anza kubasaidia kuko benye hawapendi kusikia. Malalamiko ni gani? Malalamiko ni kusema wanabatilia mizigo kabambi. Ile na mimi naijua, si vile? Kuko mamifuko mnaitaka mibimba. Mibimba. Si vile?
So, eske mnajua magonjwa ya ile kubeba kilo za mingi sana? Unaijua? Unaijua? So hamuijue ba mingi, lakini shida tuko nayo ilishakafika kwa guverner akatosha arete, na njoo maana nimekuya kufanya suivi. Nikusema balishakatia hakuna mfuko inapasha vukisha 120 kilo. Lakini musake moya mko natia mo 220. Baria kutumika mutere band vert na band rouge, me basoda benye tuko nabo ku moske ni nye bakarani. Kama hamujitafutie ile protection, mutusaidie, tusaidiane kwa ile habari, hakuna mwingine mwatabasaidia. Lakini batu balisha tushinda sana ni batu ya Birai. So ni kusema tunawaletea message ya kubambia kilo zenye zinaruhusiwa kwenda Musake ni 120. Alors mie sawa nasema wataanza fika mutere baanze kuba sanctionne. Ninasema hapa nishapa tumikia niwapatie message na ingali mbele. Kama unaona bose wako iko na madesa 20, 80, mwambie hapana. Donc adevevi mutusaidie mwanzie kubale balimaji. Hao ndio wanapakiza kilo za mingi. Sasa inafika hapa mugari, karani iko na beba mfuko wa plus de 200 kilo. Ile kitu tunasikilizana kwa hiyo adevevi. Ndio. Hii arete inafanya miezi depuis tuliendaka kule Mugunga. Tena mupendi kusikia, sasa wataanza kusanctione, wanakuya wanafunga depo yako bila hivi na uzia ndani, maragi na uzia ndani haiko mzuri. Si haiko mzuri? Mena mtusaimie, sitaki nisikie mtu bali mfungia depo juu ya kutosikia. Nuko taanza pita ekipe ya kukontrole. Mungu nasikia ile mambo, baki mimi nawaletea message mbele ya wakati. Bakarani msitike banze bavunja. Na jimboni ho Katanga, wakati wa ziara yake Jumanne, meya wa Lubumbashi Joyce Tunda Chansa aliwakumbusha wauzaji wa soko holela kuheshimu njia zilizowekwa, saa za kazi na usafi wa maeneo ya umma. Hatua hii inalenga kufanya mji uwe safi na kulinda mazingira pamoja na kuboresha maisha ya wakazi. Fuateni ripoti hii. Dans une patrouille pédestre effectuée l'après-midi de ce mardi 10 février 2026 par Madame le maire de la ville de Lubumbashi et Joyce Tunda Chansa, les marchands pirates ont été sensibilisés à respecter les horaires tels qu'ils ont été autorisés et à vendre uniquement sur la servitude et non sur la voie publique. Pas à pas, Joyce Tunda Chansa a exhorté les marchands pirates qui exposent leurs articles, même les sols, de se procurer des palettes en lieu et place des cartons qui salissent la ville et bouchent les caniveaux. Les vendeurs à la sauvette qui ne respectent pas les zones autorisées ont vu leurs marchandises être confisquées. Et dans les arrêts de bus, l'autorité urbaine a procédé à la sensibilisation. Mais au-delà de la leçon pédagogique et environnementale, les chauffeurs et vendeurs à la sauvette ont été sommés de mettre la propriété et de continuer à le faire quotidiennement. Cette opération, marquée par la fermeté et la pédagogie, illustre la volonté de l'autorité urbaine de redonner à Lubumbashi son image de cité ordonnée et respectueuse de l'environnement. Tunamalizia mjini Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Makamu wa waziri mkuu wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani Luko Bihango aliongoza mkutano tarehe 10 Februari kuhusu migogoro ya kimila katika maeneo ya Maluku, Nsele na Mongafula mjini Kinshasa. Ameamua kuunda tume maalum ya kuchunguza migogoro hiyo na kupunguza ushawishi wa kisiasa katika usimamizi wa mambo ya kimila. Il a été question de la paix, il a été question de la tranquillité, il a été question de la sécurité à Kinshasa, principalement ou spécialement dans ces groupements. Donc il a été
mis sur la table la possibilité de mettre en place une commission ad hoc pour vider tous les conflits coutumiers qui empêchent les Quinois et les Quinoises de vaquer à leurs occupations. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la sécurité, a convoqué cette réunion pour essayer de solutionner ces problèmes de manière durable, avec une méthodologie rigoureuse, sans interférence politique. Donc c'est comme ça que toutes les personnes impliquées à la résolution de cette crise sont autour de moi pour réfléchir à cette question. C'est une question transversale, c'est une matière concurrente qui est traitée au niveau du gouvernement central et au niveau de la province. C'est comme ça que vous avez vu que la province est ici représentée par le ministre de l'Intérieur et moi-même qui représente le gouverneur pour essayer de trouver la quiétude dans plusieurs groupements de Kinshasa, dans la commune de Lansele, dans la commune de Maluku, dans la commune de Mongafula, Massina, partout où il y a des conflits, les faire taire de manière définitive pour permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. La mission, c'est de vérifier la légitimité des pouvoirs dévolus aux chefs coutumiers, et tout simplement s'assurer qu'il n'y a pas que le principe de l'apolitisme est respecté, s'assurer que le principe des us et coutumes soit respecté, les valeurs ancestrales, la paix, la promotion du bon vivre ensemble entre les villages, entre les groupements, s'assurer qu'il n'y ait pas d'usurpation de pouvoir, que le pouvoir doit revenir à celui que la coutume, les us et coutumes ont dit que le pouvoir reviendrait. Donc il a été clair ici, établi qu'il faut absolument que tous les pouvoirs soient légitimes. Donc ça veut dire que celui qui exerce le pouvoir doit l'exercer en vertu des us et coutumes locales. Voilà le message clé. Donc, fini l'époque où on pouvait traficoter pour se faire investir. Donc, on veut absolument que les chefs coutumiers soient légitimes, soient intronisés. Il faut respecter les coutumes, mais il faut respecter aussi la procédure. Parce que les procédures, selon les groupements, selon le visage, ils sont installés soit par le gouverneur, soit par les bourgmestres. Donc, tout ça doit être respecté. On doit aussi combattre le trafic, les antivaleurs, les traficotages de certaines décisions. Voilà, faire en sorte que les cours et tribunaux aussi s'imprègnent des us et coutumes pour qu'ils ne se laissent pas parfois abuser. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizi kutoka Kinshasa, tunakomesha habari za leo yaliyojiri mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.